Welcome back. So now we're gonna make Pikachu NFT. So first go to OpenSea and search what do you want, because I want Pikachu, so write down Pikachu. Kayaknya mendingan di Pinterest. Next, buka 3D software yang bakalan dipakai, entah itu Blender, After Effects atau yang lain. Dan di sini kita pakai Tinkercad. Di sini udah ada worksheetnya. Terus kita cari asetnya. Mungkin dari Fall Guys. Import. Oke, sekarang asetnya udah kelihatan. Terus kita ganti sama warna Pikachu. Nice. Terus Pikachu ada mata kan? Oh iya, ada mata. Bentar dah, ini jidatnya nggak kegedean ya. Coba agak naik dikit. Oke. Terus ada kayak merah gitu di pipinya ya. Merah. Oke, ini kali ya. Oke, pas nih. Terus mulutnya, nah, pas diajar bro. Dah. Oh, you touch my tra-la-la. Enggak. Waduh. Nah, oh dia ada. Ini gimana buatnya nih? Oke. Oke, ini udah sebenarnya tanduknya, cuma agak mengkerut gitu cuy. Hey guys, welcome back to Chaos Core Tech. My name's Garrett, and today I'm going to be teaching you how to use Tinkercad. I will put a link up in the corner or down in the description, but I recommend than this. It's just on a different account than this one. But in order to right now, video in this little eye in the corner, and then that's it for me. So thank you for watching, and until next time, keep creating. Nah, nice banget nih. Oke, ini tanduk udah clear, terus tinggal ekor. Open image in new tab. Wait. Plus 120,000. Impostor. Terus kita pasang. Wah, gila sih. Gila nih.
mereng. Nah guys, ini kayaknya kalau Pikachu tuh developernya apa dah? Pokemon lah ya. Ini kalau developer Pokemonnya tahu, nangis sih. Tapi ya adanya gini gitu. So ya. Ya udah. Oke, tinggal masukin background. Ini shootnya agak nyerong gitu ya. Oke lah ya, langsung ekspor. Nggak bisa lurus apa? Aduh, ini miring gini pak. Nah, coba kita rotate kali ya. Nah gini lah ya, ekspor. Mau backlight gitu dah. Ini. Oke, sekarang kita tinggal upload karya kita ke OpenSea. Sign in. Oke, ini di sini ya. Kalian terserah mau upload gambar, video, atau GIF, atau lagu. Ya, pokoknya langsung aja lah ya. Namanya ini, masukin link punya kita aja, deskripsi. Sini masukin karakter lah ya. Pokoknya gitu. Ke blockchain kita pakai Polygon yang gratis. Terus langsung kita ke sell. Ini karena ini 3D, terus buatnya you know lah ya, 2,4 juta, 0,05 lah ya. Oke, ini udah clear lah ya semuanya. Terus complete listing, sign in aja. Terus udah gitu doang.